Like, subscribe, and get notified. SP North Traffic stated on Tuesday that 15,625 motor vehicle cases have been registered in Goa as of 20th January 2025, including 2,300 cases in Panjim for traffic rule violations. Offences include no parking, dangerous parking, unauthorized parking, no entry, overspeeding, and mobile phone use while driving. Most violations are related to no helmets, no entry, and improper parking. Addressing traffic challenges in Panjim caused by smart city projects, SP Prabodh Shirvaikar urged tourists and commuters to adhere to traffic rules and park only in designated areas to avoid inconvenience and ensure smoother movement. So पणजेक सद्याक कितें जाला बिकॉज ऑफ स्मार्ट सिटी वर्क थंय जावपाक जाय काम पूण ताका लागून डिगींग जाल्ल्या कारणान जावं काम चालू आसल्या कारणान पार्किंग स्पेस मातसो कमी जाला आनी लोक डबल पार्किंग जावं ऑब्स्ट्रक्टीव पार्किंग जावं खंयी गाडी पार्क करता आनी वता. ताका लागून पयलीं तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हळ्यार सगळ्यांक जे पणजे येता नागरीक आनी जे कोण ऑफिशियल कामां येता तांकां म्हजी रिक्वेस्ट आसा की जो पार्किंग स्पेस अवेलेबल आसा तांकां मेळटा फर्स्ट कम फर्स्ट थंय तांणी पार्क करचें, डबल पार्किंग करची न्ही जावं ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग करची न्ही. आनी जर पॉसिबल आसा पणजेकारांक जाल्यार ज्यो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टा अंडर ज्यो KTCन बसी हे केल्या हांव तांचे कडेन आतां उलयलां 48 बसीस तांच्यो इन पणजी सिटी भितर तांणी बसी घेवच्यो जो गाडयेचो प्रयोग मातसो कमी करचो. आतां हे जे सद्या जें काम आसा आनी फाटले एक 10 दिसां भितर जें कितें जालां सो सगळ्यांक येवपाक जाय पूण ट्रॅफीक पुलीस आमी रेग्युलेशना बरोबर जे कोण ट्रॅफिका ऑब्स्ट्रक्शन जावं हें करता ताजे विशीं आमी थोडो एनफोर्समेंटूय केला. रेग्युलेशन आमी करताच पूण आमी केसीय केल्ले आसा. पूण तुमकां पयलीं सांगता की ओवर स्पिडींग म्हणटा त्यो सिटी भायर त्यो आमी 10 दिसां भितर 80 केसी केल्ले आसा आनी टोटल जानेवारी टू हाका पर्यंत 951 केल्ले आसा. मोबायल फोनार उलोवपी जे आसा वायलेटर तांचे आमी 26 केसी केल्ले आसा. टोटल 372 केल्ले आसा. ओवरटेकिंग अदर व्हेकल आनी हे आसा पळय सॉरी डेंजरस ड्रायव्हींग आमी 1 केस केल्ले आसा आनी टोटल 6 केसी केल्ले आसा. ज्यो ड्रंकन ड्रायव्हींग आसा स्पेशली इन पेंजीम त्यो सो फार आमी 10 दिसां भितर 17 केसी केल्ले आसा आनी टोटल 347 केस केल्या जानेवारी 25. विदाउट सीट बेल्ट आमी 22 केसी केल्ल्या. टोटल 535 केसी जाल्या. कॅरींग एक्सेस पिलियन ट्रिपल सीट बी वता पळय त्यो हे 10 दिसां भितर 11 केसी केल्ले आसा आनी टोटल 250 जाल्ल्या. विदाउट हेल्मेट 302 केस केल्ले आसा. टोटल 2675 केसीस केल्ल्या. विदाउट ड्रायव्हींग लायसन्स ह्यो आमी 10 केसी केल्ले आसा. टोटल जानेवारी 84 केसी जाल्ल्या. ड्रायव्हींग अंडर एज टोटल 5 केसी केल्ले आसा. आतां मेजर प्रॉब्लेम आसा हांगा की लोक नो पार्किंग आनी डबल पार्किंग नो पार्किंगाचे आमी जवळ जवळ 182 वायलेटरा अगेन्स्ट एक्शन घेतिल्ले आसा. टोटल 960 केसी केल्या. नो एंट्री खूब जाण भितर सरता ताका लागून आमी 363 केसी केल्या. टोटल 2010 केसी जाल्ले आसा. डेंजरस पार्किंग जे ऑब्स्ट्रक्टीव पार्किंग करता त्यो 238 केसीस केल्ले आसा आनी टोटल केसी 2893 जानेवारी टील डेट. अनऑथरायज पार्किंग म्हणजे जर पार्किंग करपा जायना जावं खंयी दवरून वता त्यो आमी जवळ जवळ 129 केल्ले आसा. 554 टोटल केसी जाल्ले आसा. बाकीच्यो आसा टिंटेड ग्लासीस केल्या 15. ओवरटेकिंग कशाक करता तांकां 12 केसी केल्ले आसा. मागीर इम्प्रॉपर नंबर प्लेटीची केल्ले आसा. विदाउट नंबर प्लेट 24 केल्या. इम्प्रॉपर नंबर प्लेट 40 केल्या आनी जे गुड्स कॅरियर थोडे घालून वता तांचे 7 केसी टोटल 68 केसी जाल्या. आनी जे लोड म्हणजे बॉडीचे भायर जे वता ते प्रोजेक्शन ऑफ लोड कॅरिंग डेंजरसली ह्यो आमी 4 केसी केल्ले आसा आनी टोटल 224 केसी जाल्या. अदर वायलेशन म्हणजे PD बाकीचे कितें आसा त्यो आमी 817. सो फ्रॉम टील 21 आमी 817 केसी केल्ल्या. सॉरी 2300 केसीस केल्ल्या आनी टोटल सद्या पणजी ट्रॅफिक सेलान टील जानेवारी पर्यंत 15,625 वायलेटराचेर आमी एक्शन घेतिल्लें आसा. हातूंत स्पेसिफीक आमी स्ट्रेस दिला की जे डबल पार्किंग आनी हें करता कळ्ळें न्ही. आतां हांगा इश्यू कितें आसा आतां पार्किंग ना म्हणटकर दुसरें हांव सगळ्यांक म्हणटा जर मल्टी लेवल पार्किंग आसा तांणी
थंय पार्क करचें. EDC पार्ट ऑफ पे पार्किंग आसा थंय पार्क करचें. पणजी मार्केट बेजमेंट पार्किंग आहा थंय पार्क करचें. MG रोड क्रॉस रोड टू बँक ऑफ बरोडा थंय पार्क करचें लेफ्ट हँड सायड. 18 जून रोडा काकुला चर्च लेफ्ट हँड सायड थंय पार्क करपा जाता. मागीर AB रोड फ्रॉम कॉमर्स पॉयंट टू बिहायंड ओल्ड एज्युकेशन बिल्डींग थंय पार्किंग हें आसा. DV रोड आसा पळय सिनियर शू ऑफ महालक्ष्मी आसा थंय पार्क. आनी गव्हर्नर पेस्ताना रोड म्हण आसा थंय 4 व्हिलर पार्किंग आहा. आयनॉक्स लेन आसा थंय 4 व्हिलर पार्किंग आहा. मागीर दुसरी नॅशनल थिएटरा कडेन आसा.